Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa, Mahasiswi, Regenerative Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Ku-Anmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 11 Agustus tahun 1997 Masehi, hari Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMed, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Month August of year 2187, Friday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture track out time, electronic teleconference, year 2997 AD to the present now, year 2026, 971 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge, to the face of the global international world of the Earth, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Jumat 11 Agustus tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University
ANMU, the Faculty of its Science and Technology, namanya Engineering Department lecture material for the 11th of month August of year 2197 AD. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 176K/MB1/DJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar dan dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan. Decree of the Director General of Mineral and Coal number 176K/MB1/DGB/2022 concerning guidelines for the preparation, evaluation, and approval of feasibility study report for mining business permit for rock communities with a maximum area of 50 hectares and mining plan documents for rock mining permits. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Director General of Minerals and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources. Lampiran 2, Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 176K/MB1/DJB/2022 tanggal 17 Juni tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar serta dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan halaman 33. Tata cara evaluasi dan persetujuan laporan akhir studi kelayakan halaman 33. Tata cara evaluasi dan persetujuan dokumen laporan akhir studi kelayakan untuk komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar halaman 33. Nomor kegiatan aktiviti pemohon aplikan, pelaksana eksekutor, Dirjen Direktur Jenderal JQ Casukuo, Menteri Direktur Jenderal Casukuo Minister, mutu baku standar quality, keterangan information, kelengkapan persyaratan, completeness requirements, waktu time output. A, B, ya, tidak. Checklist kelengkapan laporan soft copy dan hard copy. Checklist for completeness of soft copy and hard copy report. 1 hari, 1 day. Tanda terima, receive. Pemohon mengajukan laporan studi kelayakan disertai dengan laporan lengkap eksplorasi kepada Dirjen Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, soft copy dan hard copy, serta surat pengantar pengajuan laporan studi kelayakan. The applicant submits a feasibility study report accompanied by a complete exploration report to the Directorate General of Mineral and Coal, DG of Mineral and Coal, in both soft and hard copy, as well as a cover letter for the feasibility study report submission. Melakukan evaluasi, conducting an evaluation, evaluasi,
Laporan studi kelayakan harus dilengkapi dengan laporan lengkap eksplorasi untuk permohonan peningkatan tahap dan perubahan laporan studi kelayakan dalam rangka penambahan blok prospek penambangan baru. The feasibility study report must be accompanied by a complete exploration report for requests to increase the stage and change to the feasibility study report to add new mining blocks prospect. 10 hari, 10 days, hasil evaluasi, evaluation report, evaluation result. Laporan lengkap eksplorasi dapat dievaluasi terlebih dahulu atau bersamaan dengan evaluasi terhadap laporan studi kelayakan. Unit teknis, evaluasi laporan studi kelayakan dapat mengundang pemohon untuk mempresentasikan laporan tersebut jika diperlukan. Tanggapan hasil evaluasi, baik laporan lengkap eksplorasi maupun laporan studi kelayakan dapat disampaikan kepada pemohon secara terpisah atau bersamaan. Hasil evaluasi dari laporan lengkap eksplorasi menjadi pertimbangan dalam persetujuan laporan studi kelayakan. The full exploration report may be evaluated further to or concurrently with the evaluation of the feasibility study report technical unit. The feasibility study report evaluation may invite the applicant to present the report if necessary responses to the evaluation result of both the full exploration report and the feasibility study report may be submitted to the applicant separately or simultaneously. The evaluation result of the full exploration report are taken into consideration in approving the feasibility study report. Berita acara melaksanakan sidang pleno studi kelayakan, conducting a plenary session of the feasibility study. Berita acara keputusan 1 hari 1 day. Berita acara news, hasil evaluasi dapat dibawa ke sidang pleno jika diperlukan untuk mendapat tanggapan dari instansi terkait pemerintah pusat atau pemerintah daerah. The evaluation result can be brought to a plenary session if necessary to get a response from the relevant agencies, central governments, or regional government. Memberikan tanggapan laporan studi kelayakan dan konsep persetujuan, provide feedback on the feasibility study report and draft approval. Tanggapan, ditolak, draft persetujuan, 4 hari, 4 days. Konsep persetujuan atau surat perbaikan, draft approval or letter of correction. Jika dari hasil evaluasi hasil sidang pleno ditolak, maka laporan studi kelayakan dikembalikan kepada pemohon untuk ditanggapi, dan jika disetujui maka akan dibuatkan konsep persetujuan tekno-ekonomi dan atau persetujuan akhir laporan studi kelayakan. If the result of the evaluation plenary session are rejected, the feasibility study report will be returned to the applicant for response, and if approved, a draft techno-economics approval and or final approval of the feasibility study report will be prepared. Persetujuan, agreement, disetujui, persetujuan. Dokumen laporan studi kelayakan dan izin lingkungan dari instansi terkait. Feasibility study report document and environmental permit from relevant agencies. 4 hari, 4 days, persetujuan tekno-ekonomi dan atau persetujuan akhir laporan studi kelayakan. Techno-economics approval and or final approval of the feasibility study report. Diberikan jika persetujuan tekno-ekonomi diberikan jika pemohon tidak melampirkan izin lingkungan dari instansi terkait. Persetujuan akhir studi kelayakan diberikan setelah pemohon menyampaikan izin lingkungan dari instansi terkait.
Penandatangan persetujuan akhir laporan studi kelayakan oleh Dirjen Direktur Jenderal CQ Casukuo Menteri sesuai dengan kewenangannya, dan pengambilan persetujuan studi kelayakan di ruang informasi dan investasi terpadu RPIIT. Technical economics approval is given if the applicant does not attain an environmental permit from the relevant agency. Final approval of the feasibility study is given after the applicant submits the environmental permit from the relevant agency. Signing of the final approval of feasibility study report by Director General CQ Casukuo Minister in accordance with his authority, and taking approval of the feasibility study in the Integrated Information and Investment Room RPIIT, Ruang Investasi, Informasi dan Investasi Terpadu. Total 20 hari, 20 days, halaman 36, page 36. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.